हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो स्वागत। आपण मैंने जानते आमर ओडिया मीडियम नुआ बही सब बदली जाइए तार नुआ बही आसी जाइए। तो आमर इंग्लिश बही पढ़ुले आमर जहाँकि जस्मिन रही क्लास 7 सप्तम श्रेणी इंग्राजी बही जार प्रथम पाठ व प्रथम यूनिट जहाँ थिला लर्निंग टुगेदर तार आम संपूर्ण आलोचना कर देचे। तार वीडियो आमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया प्लेलिस्ट रे आपण माने पाई परिबे। आज आम ताहार कौन करबा ताहार आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा जहाँ होची चैप्टर द डे द रिवर स्पोक। ठीक अच्छे आम कौन करबा क्वेश्चन आंसर ताहार डिस्कशन करबा। देखंतु यार आम आलोचना संपूर्ण सरी जाइथिला ए गुडिक क्वेश्चन आउ गोटे लाइन बाय लाइन ए गुडिक क्वेश्चन मध्य गोटे गोटे कर नैथिले आउ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मध्य आम कर देथिले। तो आज आम ताहार प्रश्न उत्तर कौन रही से गुडिक आम करनबा। देखो एटू आरंभ करबा लेट अस डिस्कस रु जहाँ अच्छी पेज नंबर 6 रु आरंभ होइछि। कौन देछि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो with Janvi question in column 1 and the river answer in column 2. Check your answer with the teacher. तुम को सुविधा हो बोली मुझे आगु लिखि नहीं खाली बुझेबा को चेष्टा करी। ठीक अच्छे तो कलम 1 रे कौन देछि जानवी रो क्वेश्चन देछि और रिवर रो आंसर कलम 2 रे देछि। तो कौन देछि क्वेश्चन कौन थिला व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स एमती जानवी रो क्वेश्चन थिला। तो सेमती भाव तार उत्तर कौन रखी थिला कि जे हमरो उत्तर रखी थिले इट गोज डाउन टुवर्ड द सी इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन सी लाइक मी एमती कहिथिला रिवर। तापर देखो तापर से जानवी पचाइला कैन आई डू समथिंग एमती जदि क्वेश्चन कला परे से उत्तर देला लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज द लिटिल बॉय जेमती गोटे पुओ जेमती छोट पुओ जेमती करथाय सेमती गोटे छोट झियो मध्य सेमती किछि बहुत किछि करि परिबो बोली से उत्तर देतिला। तापर देखो व्हाट आर शिप्स एमती किछि क्वेश्चन पचारिबा परे से उत्तर देले बिग बोट सो बिग दैट they can take 100 of people and then they sail along the sea a little that shine all night बोली के से उत्तर देथिले। तापर से जानबी एमती किछि क्वेश्चन करथिला will they come here तापर से कहिथिले I am afraid not too large you know तमे जानिछ एटा बहुत बड़ किंतु मते डर लागेनी बोली से कहिथिले। एमती किछि हमरो कॉलम 1 कॉलम 2 जहाँ कि लेट अस डिस्कस रो 1 नंबर थिला। एबे हमें 2 नंबर करबा। देखो 2 नंबर कौन देछि तो एमती किछि देछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट कौन देछि देखो रीड द एक्सट्रैक्ट विथ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देछि यू शुड नॉट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन and you really should not be scared when you have been coming here to see me every day almost every day. She was puzzled. It was such a voice like the river. It could not be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. देखो एमती किसी देथिला तो एतिर हम क्वेश्चन पचारि तार उत्तर देबा। तो कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन ब्रैकेट दैछि द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट एतिरे टोन कोन दैछि एश्योरिंग दैछि ना सिंपैथेटिक दैछि तो हबा उत्तर हबो एश्योरिंग हबो। तापर देखो 2 नंबर बीट रे अछि सिलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच शो दैट the Janvi was a frequent visitor to the spot। तो एमती भाव तार क्वेश्चन अच्छी तार उत्तर हम when you have seen coming here to see me every day almost every day जाइए
ଏଠି ଅଛି। ତାହାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଭାବରେ ହେବ। ତାହାର 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ରେ ଅଛି ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦ ରିଭର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତାହା କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି? ଏଇଟା ରିଭର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ତାହାର ଡିସବିଲିଭ୍, ସେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ତାହାର ଏଇଟା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଜିଟେସନ୍ ନୁହେଁ କି ଇରିଟେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାର ଡିସବିଲିଭ୍ ଅଟେ। ସେମିତି ତାର ଆଇଭି ବିଟ୍ରେ ଅଛି ଚୁଜ୍ 3 କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର। 3ଟା କ୍ୱାଲିଟି ରିଭରର ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରି ଦେଖ ଏଫେକ୍ସିଅନେଟ୍, ସେ ସ୍ନେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଥଟ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ସେ, ଆଉ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଦୟାଲୁ ଥିଲା। ସେ ଫରଗିଭିଂନେସ୍ର କୌଣସି ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଇମ୍ପିଟେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଥିରେ ଜଣା ନାହିଁ ବା ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସ୍କ ଦ ଜାହ୍ନବୀ। ୱେଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ, ଏଇଟା ତୁମର ହାତରେ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରିଭର କହିଲା। ସିମ୍ ଟୁ ବି ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ କରିପାରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେ ସ୍ୱିମ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବୟ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ along ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଉଠିବ, ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ପଳାଇଯିବ, କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ। ଏମିତି କରି ସେ ତାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲା। ଦେର୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେ। ଆଉ ତୁମକୁ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ରହିବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ କହିଥିଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ପ ଜାହ୍ନବୀ। ହଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍, ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ସ୍କେର୍ଡ ମି, ଦେ ଚେଜ୍ ମି ଆଉଟ୍। ସେମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ, ମୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। ତ ଦେଇଛି ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିଜନ୍। According to the river, there was no difference between the girl and the boys because ତାପରେ ଏମିତି ଆଗରେ ଲେଖିବ they can do the same thing like swim as fast as like a boy। ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ। ସେମିତି ଡବଲ୍ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ whether the following statement is true or false। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। The river encourages Janvi to have faith in herself and fulfill her desire to go to the school। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଅତି ସହଜ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଦରକାର ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଯଦି ଆସିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ କରିବା। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଇଛି when the river suggests that Janvi should sleep along it means that should move। ମୁଭ୍ କ'ଣ କରିବ, କ୍ୱାଇଟଲି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଗତି କରିବାକୁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇଭି ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଇଭି ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସ୍କେର୍ଡ ଆଉ ଅନସିଓରକୁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଭି ବିଟ୍ରେ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍, ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍, ଆଇ ବେଲେ ସେଇଟା କିଏ, ସେଇଟା ଜାହ୍ନବୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ୍ ଆଇ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦ ରାଇଟର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଥ୍ରୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ, ଯେମିତି ବର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଦେର୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଅସ୍, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ
दुई नंबर देइछि हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट द जानवी से जानवी विषय से नदीटी एते सबू कौन पाई बा केमती जानिथिला बिकॉज सी विजिटेड ऑलमोस्ट एवरीडे शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स एमती भाव तुम लिखिबो तापरे 3 नंबर देख 3 नंबर देइछि जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एटा से को विषय कही जानवी फील्स दैट सी इज सो ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल बिकॉज सी इज नियरली 10 years ओल्ड एमती तुम लिख तापरे 4 नंबर देइछि व्हाई डिड द रिवर लव व्हेन जानवी सेड सी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल देख तुम कौन लिख बिकज तो एमती तुम लिख रिवर लव व्हेन जानवी सेड सी would be scared at school because it knew that Janvi was a brave girl. She is not scared of lizard, snake, but scared to go to the school. एमती भाव तुम लिखिपर तापर देख 5 नंबर देछि व्हाई डिड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस से कौन पर तार उपदेश को अनुकरण कला द जानवी followed the river's advice because it encourages her to brave, try new things and believe in herself एमती तुम लिखिपर तापर देख 6 नंबर अच्छी what is the main message that the writer intends to convey तुम लिखिपर the main message that writer intends to convey that education is important and girls have equal rights to study तुम अलग मध्य आंसर लिखि पारिबो किंबा एज यूजुअल आपण माने आम चैनल रो पाई परिबे संपूर्ण ओडिया मीडियम रो नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी रो पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर ता सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा पई हमर YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करि रखंतु जहा फल कोन होबो जेते वीडियो सब अपलोड हेबो आपन को पाखरे सहज रे पहुंची जिवो हम वीडियो भल लागुतले गोटे लाइक करंतु संग मन को सहित शेयर करंतु और आपन को केमति लागला हमकु कमेंट रे निश्चय जणांतु और जदि आपन वीडियो रो पीडीएफ पाइबा को चाहछंती ताहेले हमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को मध्य जॉइन हेकी रहंतु।